Ayan guys. Ayan o, linis o. Si Junior guys o. Kaya nagmama na yun ng vacuum. Bumalik-balik to kasi ano, tatamperin to. Guys. Oploringan kasi namin to guys eh. Hirap nang walang pantamper. Ito na lang pag ginawa namin pantamper, vacuum harvester ng palay. Hey! Dali na. Guys, mabilis na, mabilis. Mabilis na yan ah. Bye.